ناي إمارات سليمن زحفر النوري نولاديتا بسنك من فقاع 24 عامات أبتحت مريت أوشت بيت منقست ناي تهاجر قبل على أبالات نقصاو بيتسب نغسهم عمزة سنبدون زدنسون بدلاتيوم كفت أموز أنيحهم إذا تكبر زي بمرح ناي تهاجر استفدت أما بمخانو دما بزيادة كم تقرمي زقبره كم حديج أكان مرحي قبل الجزء أقوالو كتقلت زحفرن زسنبدن بدل يفتيمم حزب عالم بزعبا زقداي زي صبو غيرو فلطيو انت خونغن اتن حنتن اشتي ነገር ውን ትኹን አተዓባብየን ሸፈነ መሃብ ልማድ ዘለዎን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ዝጉዳይ ዚ ብዙሕ ክዛረባ ኣይስማዓኔን ካብዚ ሓሊፉን እቲ ነቲ ጉዳይ ብምሓዝ ክምርምሮ ጸንሐ ናይ ከተማ ለንደን ፖሊስ ከይተረፈዩ መርመርኡ ብምቁራጽ ነቲ ፋይል ከዓጽኦ ዝተገደደ እቲ ምኽንያት ድማ እቲ በዚ ጉዳይ ዚ ዝኽሰስ ውልቀሰብ መራሓ ሃገርን ኣዝዩ ሃብታምን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ بسفيح زمن إذا لقلت زيا بجزاء ولادي أجف عقاب زوردا إنه مبل 24 عامتا رجيت أتركب اللام زخبركم تقطعتلتنا نمخانو نزي أب جزاء قالو عزيز سك بدلن جبن زفت سمزلو مرحي من يوم نايني تهاجر مرحي يوم إتاجد دايس أيكوين أتركب قالو خي من تبهل أب كميز بلغونتاتيا نزع 24 عامتا تحليفاتون زبل حطوتات كنملس كنفتنينا مو كم وترو مكتتالكم بخبر نعدم أما برقا وخفالنا يوشمت عرب تدوكينات تركب إمارات عرب أبتحت قدامي منيستر شيخ بن الرشيد المكتوم كابت من راحة حيزا بلعو الفتنتيا كتمع بلن كتبلت قنت أنيحام إذا حقر رزيا كم دوباين أبو رابين زا مثلا نوصاتنياتات بصحتي بلعل عقن أمسحب زركبان عبيت ختماتات دما أوشت حقيفات ركب ناي هزبا درجة من نبابرون ناي منقستا قطبا وعقمنون أزيو العليوم نسرائيل نتركي نسعود عربن بمسعب دما بدرجة مأكلاي مبراغ برابعي درجة السرع قطبا هانيت أنونينا تركب نسعود بمسعبون أملا هاجرات عرب بخال أي درجة زسرع عرموشش قطبا يزلوا بدرجة هاجرات عرب اتازبزح أقحو كاب دقت تأتو إمارات عرب كتكونن كلا اتنابوت أتو لأخونا يسدد متأنون بدحر سعود عرب بخال أي درجة زسرع يوم بدرجة عالم كن رئون كلنا دما بمنصر بزح سدد أما بالعصر شدشته كتسرع عن كلا بمنصر تأتو أقحو دما بعالم درجة أما بالعسرات مدب إزوم تصبصابات زياتهم دما أوشت تهاجر أزيو بزح قطبا ونطفتات كم زكايدو زملكتو تصبصابات يوم نايز هاجر قطبا دارغا ملوء بملوء أبندادن بحرياو غازن زتمور كسيوم 85 مئتاو ناي تهاجر قطبا أبندادن أبحرياو غازن كم زمركس أب 2009 عامة مرت كاب تهاجر زوت تصبصابي ملكت اتبدحر ندادن بحرياو غازن نقطبا ناي تهاجر بخال أي درجة زدقف صلات دما توريزم يوم إمارات عرب نزخل قطبا وعاوتات نختقونات أفدما قدامي منيسترن مكتل بريزدنتن محمد بن الرشيد المختوم زعبي تراب متصواتو نتهاجر كم بعلو علتا يستقاس بنصاروغن أمت حسب أو مسلات ببزوح كهسس زنح مراحيوم اتقابل القوالو زفتقمو زسقق جبن دما أبزي كم أبنت كتقس كاليوم إذا الشيخ زي أبت مجمرة أوان ناي دبي محدار خوينيو زقلقل نيرو دبي أبز حجز اللاتو درجان خطبت صحدما شيخ مختون زلعلى ترايو بركيتوم بمسارة حق ناي تهاجر ناي أبو دابي محداري ناي تهاجر بريزيدنت خوينو زقلقل كخونن كلو ناي دبي محدار دما قدامي منيسترن مكتل بريزيدنتن خوينو يقلقل سلازي دما إذا نايلومي أرستنا غيرنا يزلنا شيخ مختوم كم قدامي منيسترن كم مكتل بريزيدنتن كوينيو نزا هاجر زقلقل إذا قدامي منيستر زي أما معبال هاجرو لعلا بركتون استواطون كوان تتصنحوم أبلع لدق أنستيو دقون فرا بركون جن بزوح قفعتات كفتسم كم تصنحي
ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ። ደቂ ኣንስትዮ ደቁ ክመሃራን ክምዕብላን ክልወጣን ርእሰን ክኽእላን ብፍጹም ኣይደሊን እዩ። ኣብ ናይ ስልጣን ዘመኑ ናይቲ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክመሃራ ባይታ ክፈጥረለን ከተባብዕን እኳ እንተጸንሐ ደቂ ኣንስትዮ ደቁ ካብ ምቁጻር ቀለም ዝሰገር ትምህርቲ ክህልወን ብፍጹም ኣይፈቀድን እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ በቲ ኣብታ ሃገር ዘበርከቶ ብህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣዝዩ ተፈታዊ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ቤተሰቡን ደቁን ግን በንጻሩ ኣዝዩ ጨካንን ኣራዊትን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ንመላእ ህዝቢ እቲ ሃገር መስተርሆትን ራህዋን ክፈጥር እኳ እንተጸንሐ ኣብ ውሽጢ ቤተሰቡ ግን በንጻሩ ከም ኩርኳሕ ይኽዋሳእ ጸኒሑ። ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ካብ 9 ኣንስቲ ልዕሊ 30 ቆልዑ ወሊዱ ይርከብ። ብኹሎም ደቁ ኣዝዩ ዝፍራሕን ንደቁ ርህራሄ ዝበሃል ዘይብሉን ኣዝዩ ኣረሜን ምዃኑ ናይ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻባት የመልክቱ። ንሃገሩ ዘመሓድረሉን ንቤተሰብን ንደቁን ኣንስቱን ዘመሓድረሉን ስልቲ ድማ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ። እዚ ሼኽ እዚ ብመገዲ ናይ ጸጥታን ናይ ውትድርናን ትካላቱ ገይሩ ኣብ ሃገሩ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ውዲትን ሽርሕን ከካይድ እኳ እንተጸንሐ እቲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንሽሙ ዝበለለን ብኽፉእ ከም ዝለዓል ዝገበሮን ግን ኣብ ልዕሊ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ደቁ ዝፈጸሞን ኣብ ሰዓቱ መዛረብ ዓለም ኮይኑ ዝነበረን ዘሕዝን ተግባር እዩ። እዚ ተግባር እዚ ድማ ንጭካንኡ ንቓልዕ ዘውፅአ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ተግባር እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ 1949 ዓመተ ምህረት ዝተወልደ ሼኽ ማኽቱም ካብተን ኣብ ናይ ስልጣን ዘመኑ ዝተመርዓወን 9 ሕጋውያን ኣንስቱ ንገለ ካብአን ዝፈትሐ ክኸውን እንከሎ እተን ዝፈትሐንን ካብ ቤተ መንግስቱ ዘባረረንን ኣንስቱ ድማ ናብ ሜድያ ንኸይወፃን ብዛዕባኡ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ኸይዛረባን ተሪር መጠንቀቕታ ይዝህበን። ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ክትሕሳ እንተፈቲነን ድማ በቲ ኣብ ህይወተን ዝወርድ ሓደጋ ባዕለን ጥራይ ከም ዝሕተታ እዩ ዘፈራርሐን ነይሩ። ነዚ መጠንቀቕታ ምስ ሃበን ድማ ብዘይ ድሌተን ካብቲ ቤተ መንግስትን ካብቲ ሃገርን ብቁልጡፍ የባረረን። እቲ ዘገርም ድማ ንብሙልኦም ካብዘን ዝፈትሐን ኣንስቱ ዝወለዶም ደቁ ምስኡ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብምትራፍ ምስ ኣዴታቶም ከም ዘይራኸቡ ይገብር ብምዃኑ እዩ። ሓንቲ ካብተን እዚ ዕጫ ዘጋጠመን ፍቱሓት ኣንስቱ ድማ ሑርያ ኣሕመድ ዝተባሃለት ኣልጀርያዊት ሰበይቲ እያ። እዚ ሼኽ እዚ ምዛ መስኪን ኣልጀርያዊት ጓል ኣንስተይቲ ብሰብ ዘዛረበ ዓብ ድግስ ዝተመርዓወ ክኸውን እንከሎ ኣብ 10 ዓመታት ናይ ሓዳሮም ጉዕዞ ድማ ማይታ፣ ሸሚሳ፣ ላቲፋን ዝተባሃላ 3 ደቂ ኣንስትዮን መጂድ ዝተባሃለ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ወለዱ። ኣብ ግዜ ፍትሖም ድማ ከምቲ ዝተለምደ ሑርያ ካብቲ ቤተ መንግስትን ካብቲ ሃገርን ከም እትባረር ኣብ ርእሲ ምግባሩ ነቶም ካብኣ ዝወለዶም 4 ደቁ ድማ ካብ ኣዲኦም ብምንጻል ብዘይፈቓዶም ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ከም ዝተርፉ ገበሮም። ናይ ምውላድ ጸገም ዝነበራ መኻን ሓፍቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ከም ደቃ ቆፂራ ከም እትዕብዮም ተገብረ። እንተኾነ ግን እዛ ክትዕብዮም ሓላፍነት ዝተዋሃባ ሰበይቲ ጽቡቕ ጌራ ናይ ኣደ ፍቕሪ ትልግሰሎም ብዘይ ምንባራ እቶም ህፃናት ብስእነት ናይ ኣደ ፍቕሪ ጎደሎታት ኮይኖም ከዓብዩ ተገደዱ። ብስእነት ፍቕሪ ወላዲትን ብናፍቆት ናይ ወላዲቶምን ድማ ኣዝዮም ተጎዲኦም እዮም ዓብዮም። እዚ ስቃይ እዚ ብፍላይ ኣብተን ሸምሳን ላቲፋን ዝተባሃላ 2 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ከቢድ ጸቕጥን ስንብራትን እዩ ገዲፉ። ካብዚ እዋን እዚ እዩ ድማ እቲ ንመላእ ዓለም ዘዛረበ ናይ ልዕልቲ ሸምሳ ሕማቕን ዘስካሕክሕን ናይ ህይወት ዕጫ ዝጅመር። ጓል ንጉስ ብምዃና ጥራይ ልዕልቲ ተባሂላ ትጽዋዕ እኳ እንተነበረት ብናይ ኣዲኣ ናፍቆትን ስቃይን ግን ካብ ንእስነታት ሒዛ ስቃይ ዝዓብለሉ ሕማቕ ህይወት ያሕሊፋ። ድሕሪ ፍትሕ ወላዲታ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ደቀይ ክርኢ በጀኻ ፍቅደለይ ብምባል ንሼኽ ማኽቱም በተደጋጋሚ ግዜ ሕቶ ተቕርብ እኳ እንተነበረት በቲ ሼኽ ግን ጸማም እዝኒ ተዋሂብዋ። በዚ ምኽንያት ድማ እታ ደቃ ክትርኢ ዘይተፈቐደላን ካብ ደቃ ክትፈላለስ ተፈርደትን ወላዲቶም ናይ ቃንዛን ናይ ስቃይን ህይወት ክትሕልፍ ተገደደት። ልዕልቲ ሸምሳ ነዚ ምስ ፈለጠት ኣዝያ ሓዚናን ጉያን። እዚ ኩነታት ድማ ነቲ ካብ ንእስነታ ዘሳቅያ ዝነበረ ቃንዛን እህህታን ነዳድ ወሰኸሉ። ብሰንኪ እዚ ከዓ ንወላዲኣ ሼኽ ማኽቱም ኣዝያ ጸላኣቶን
ከም ሸይጣን ቆፀረቶን ካብዚ እዋን እዚ ጀሚራ እያ ድማ ልዕልቲ ሸምሳ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝኾነ ቤተ መንግስቲ ሃዲመ ምስ ወላዲተይ ብፍቕሪ ዝነብረሉን ዝሓለፈ ቃንዛይ ዝፍውሰሉን ዕድል ክፈጥር ኣለኒ ብምባል ብውሽጣ ክትሓስብ ዝጀመረት ልዕልቲ ሸምሳ ኣብቲ እዋነቲ ወላ እኳ ትሕቲ ዕድመ ህፃን እንተነበረት ነዚ ውሳነ እዚ ብድፍረትን ብትብዓትን ድሕሪ ምውሳና ግን ካብቲ ቤተ መንግስቲ ተምልጠሉ ዕድል መዓልታዊ ብውሽጣ ተሓስብን ተሰላስልን ነበረት እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ድማ መዓልታዊ ተሰላስል ነበረት ከምዚ ሓሳብ እዚ እንዳሓሰበትን እንዳሰላሰለትን እንከላ ኣብ ትምህርታ ኣዝያ ንፍዕትን ምስክንትን እያ ነይራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዚማ ናይ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርታ ክትቅፅል ትዳሎ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ግን ወላዲኣ ንጉስ መኽቱም ኣብ ርእሳን ኣብ ትፅቢታን ዘይነበረ ትእዛዝ ሃባ እቲ ሽዑ ዝሃባ ትእዛዝ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝተምሃርክዮ ስለ ዝኣኽለኪ ካብ ሕጂ ንንየው ዓሪፍ ክትቐመጢ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝንላዕሊ ክትመሃራ የድልያን እዩ ትምህርተይ ክቕፅል እየ ዝብል ሓሳብ ክትሕዚ ድማ ፍጹም ኣይደሊን እየ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ናይ ኣቦኣ ትእዛዝ ናይ ትምህርቲ ዕድላ ብምቑፃዩ ኣዝዩ እኳ እንተቐንዘዋ ነቲ ህደም ዝብል ናይ ነዊሕ ውጥና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ተግባር ክተሰጋግሮ ግን ሓይልን ጽንዓትን እዩ ኮይንዋ ካብ ሽዑ ንንየው ኣብ ትሕቲ ትጨካን ወላዲኣ ኣብቲ ቤተ መንግስትን ከይትጸንሕ ድማ ሓንሳብን ናይ መወዳእታን ምስ ውሽጣ ተሰማምዐት ነዚ ናብ ተግባር ንምውዓል ድማ ብውሽጣ ወሰነት ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚራ ካብቲ ቤተ መንግስትን ክትሃድም ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ምቹኣት ዕድላት ብደቂቕ ተጽንዕን ክትፍትሽን ጀመረት እቲ ሕልማን ውጥናን ክተስምረሉ ትኽእለሉ ምቹእ ወቕቲ ድማ ሓጋይ ምዃኑ ምጽናዕ ተወሰደት ኣብ ግዜ ሓጋይ ብምልኦም ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ እዮም ንፋስ ክቕይሩን ምስ ዓለም ክላለዩን ንኽዘናግዑን ብመገሻ ናብ ወፃእ ሃገር ዝኸዱ ዝነበሩ ናይ ሓጋይ ወቕቲ ኩሎም ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ካብ ትምህርቲ ዘዕርፉሉ ወቕቲ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እውን ከተማ ዱባይ ኣብ ግዜ ሓጋይ ብሃሩርን ብዋዕን ትቃጸለሉ ኣብዚ ወቕቲ እዚዮም እምበኣር ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ናብ ዝሕል ዝበለ ኩነታት ኣየር ዘለዎን ሃገራት ዝኸዱ ኣብ ግዜ ሓጋይ ኩሉ ቆልዓ ሰበይቲ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ናብ መገሻ ስለ ዝኸይድ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ጥር ዝብል ሰብ ኣይተርፍን እዩ በዚ ምኽንያት እያ ድማ እታ ልዕልቲ ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ዝመረፀትን ዝወሰነትን ሰዓቱ ሓልዩ ድማ ንመገሻ ዝኸዱሉ ግዜ ደበኽበለ ብመሰረት እቲ ዝመፀ መደብ ድማ እቲ መገሻ ናብ ለንደን ክኸውን ብሼኽ መኽቱም ተወሰነ ኣብ ሓጋይ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ንሸምሳን ንኻልኦት ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ዝሓዘት ዓባይ ነፋሪት ካብ ዱባይ ተበጊሳ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ለንደን ኣተወት ሼኽ መኽቱም ኣብ ከተማ ለንደን ኣዝዩ ሰፊሕ ቪላ ይውነን እዩ ኩሎም እዞም ኣባላት ቤተሰብ ድማ ኣብቲ ቪላ ከም ዝኣትውን ከም ዝዓርፉን ተገብረ እታ ኣብቲ እዋንቲ ጓል 18 ዓመት ዝነበረት ሸምሳ ውጥናን መደባን ኣብ ውሽጣ ብምግባርን ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከየካፈለትን ኣብቲ ቪላ ንቑሩብ መዓልታት ጸንሐት ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ግን እታ ልዕልቲ ካብቲ ውቁብ ቪላ ወፂኣ ተሰወረት ብቴሌፎና ምክትታል ከይግበረላ ብምስጋእ ድማ ካብቲ ኸንሸሎ ውፅእ ክትብል እንከላ ንሞባይላ ሰይራ ደርበየታ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ከተማ ለንደን ትቕመጥ ዝነበረት ሓንቲ ናይ ቀረባ መሓዝኣ ድማ ተቐቢላ ኣብ ገዛ ዓቆበታ እቲ ዝተዓቆበትሉ ገዛ ድማ ካብቲ ቤተሰባን ኣሕዋታን ዝነብርዎ ቪላ ኣዝዩ ርሑቕ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣበይ ከም ዘላ ከይተፈልጠን ደሃያ ከይተረኽበን ድማ 2 ዋርሕ ሓለፈ ልዕልቲ ሸምሳ ንፋስ ክትወስድ ኢላ ስሕት ኢላ ካብ ገዛ ናይ መሓዝኣ ብምውፃእ ዘወር ኢላ ትምለስ ነበረት ሓንቲ መዓልቲ ግን ከም ልማዳ ንፋስ ክትወስድ ምስ ወፀት ከይተመልሰት ተረፈት ኣብ መገዲ ዘወር እንዳበለት እንከላ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ዝከታተልዋ ዝነበሩ ናይ ሼኽ መኽቱም ዓጀብቲ ጨውዮም ኣብ መኪና ሰቒሎም ወሰድዋ እዛ ልዕልቲ እዚኣ ካብ ንእስነታት ሒዛ ብዙሕ መከራን ስቃይን ስነልቦናዊ ጉድኣትን እኳ እንተረኣየት እቲ ዝኸፍአን መዘና ዘይብሉን ስቃይ ዘጋጠማ ግን ካብ ከተማ ለንደን ድሕሪ ምጭዋያ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ እቶም ነታ ልዕልቲ ዓፊኖም ዝወሰድዋ ናይ ሼኽ ኣልማኽቱም ዕጡቓት ነታ ልዕልቲ ናበይ ከም ዝወሰድዋ ብልክዕ ይፍለጥ ኣይነበረን ብድሕሪኡ ግን ብነፋሪት ገይሮም ናብ ፈረንሳ ከም ዝወሰድዋ ድሕሪ ገለ መዓልታት ክናፈስ ጀመረ ካብታ ዝተተሓዘትላ መዓልቲ ጀሚራ
ዝኾነ ይኹን ናይ ምምላጥን ናይ ምህዳምን ፈተነ ከይተካይድ ድማ ልዑል ሓለዋይ ዝካየደላ ነይሩ። እቲ ዝግበረላ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ድማ ምስ ናይ ምሩኽ ኣተሓሕዛ ዝመሳሰል ነይሩ። ኣብ ርእሲ እውን ምእንቲ ከይተሃድም ተባሂሉ ንእምሮኣን ኣካላታን ዘደንዝዝ መርፍእ ወግእዋ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብፍለይቲ ነፋሪት ካብ ከተማ ፓሪስ ናብ ከተማ ዱባይ ተወስደት። ብሰንኪ ናይ ጓሉ ህድማን እቲ ጉዳይ ብማዕከናት ዜና ብሰንኪ ምቁልሑን ሽሙ ጸለመን ኣዝዩ ዝተበሳጨወን ሸኽ ማኽቱም ኣብ ልዕልታ ብዘይካ ናይ ወላዲታ ናፍቆት ዝኾነ ይኹን ኣበሳን ሓጢኣትን ዘይብላ ንጽህቲ ጓሉ ሕነን ምፍዳይ ክትኣምኑ ዝኸብድን ዘጸግምን ብዙሕ ግፍዕ ውረደላ። ንልዕልቲ ሸምሳ ናብ ቤተ መንግስቱ ድሕሪ ምምጽኡ ካብ ኩሉ ንጉሳዊ ቤተሰብ ብምንጻል ኣብቲ ዓይንኻ ዘንቁረካ ዘይትርእየሉ ናይ ትሕቲ መሬት ጸልማት ክፍለ እተዋ። እቲ ተሓይራትሉ ዘላ ስፍራ ድማ ኣብ ትሕቲ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ናይ ትሕቲ መሬት ክፍሊ እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ንህይወታ ዝፈታትኑ ኣደንዘዝቲ መድሓኒታት መዓልታዊ ክወሃባ ንዓቀይቱን ንሓለውቱን ተሪር ትእዛዝ ሃበ። ብተወሳኺ እውን ናብ ማዕከናት ዜና ቀሪባ ብሰንኪ ዕሸላዊ ኣተሓሳስባይ ከምልጥ ብምፍታነይ ንወላድየይን ንቤተሰበይን የቕሬታ ይሓትት። እቲ ዝፈተንክዎ ናይ ህድማ ፈተነ ድማ ካብ ሕንቃቐ ዝተልዓለን ዝተበገሰን እዩ። ብዝፈጸምክዎ ጌጋ ድማ ንወላድየይን ንብምልኦም ቤተሰበይን የቕሬታ ይሓትት ብምባል ክትዛረብ እንዳገደዳ እኳ ልዕልቲ ሸምሳ ግን ዘለዋ ዓቕሚ ኣኻኺባ ዝፈጸምክዎ ጌጋ ስለ ዘይብለይ ብፍጹም የቕሬታ ይሓትትን እየ ብምባል ወትሩ ክትምልሰሉ እያ ጸኒሓ። ነዚ ትእዛዝ እዚ ክትፍጽምን ክተኽብርን ብዘይምኽኣላ ድማ ዘደንዝዝን ኣእምሮኻ ዘደስክልን መድሃኒት እንዳተውሃባ ክሳብ ሕጂ ን24 ዓመታት ኣብቲ ጸልማትን ምስ ሰብ ዘይተራኸበሉን ትሕቲ መሬት ተሓይራ ትርከባላ። በዚ ናይ ጓሉ እምቢታ እምብዛ ዝተበሳጨወ ሸኽ ኣክማኽቱም ኣዝዮም ከበድቲ ተወሰኽቲ መድሃኒታት ብምውጋእ ካብ ናይ ህይወት ጎደና ከም እትወፅእ ገይርዋ ይርከብ። እዚ ኩሉ ስቅያትን መከራን ኣብ ልዕሊ ኣኽወርድ ጸንሐ ድማ ነቲ ብወላዲኣ ዝተውሃባ ትእዛዝ እሺላ ምእንቲ ክተኽብርን ምእንቲ ክትቅበልን እዩ። ካብ ጥዕና ናይ ጓሉ ንላዕሊ ኣህጉራዊ ክብሩ ብዝያዳ ስለ ዘገድሶ እዩ ድማ ሸኽ ማኽቱም ኣብ ልዕሊኣ ከምዚ ዓይነት ገበናት ክፍጽም ጸንሐ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደሃያ ዝጠፍኣን እታ ኣብ ለንደን እትርከብን መሓዝኣ ብዛዕባ እቲ ንሸምሳ ኣብ ከተማ ለንደን ዘጋጠማ ሓንቲ ከይገደፈት ንፖሊስ ናይ ለንደን ሓበረት። እቲ ነዚ ጥርዓን ዝተቐበለ ናይ ለንደን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ድማ ነቲ ጉዳይ ክምርምር ከም ዝጀመረ ብወግዕን ዓለም ኣፍለጠ። እቲ ምርመራ ድማ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ተጀመረ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይቶም መርመርቲ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ከጻርን ንኹነታት ናይ ሸምሳ ንኽፈልጥን ናብ ዱባይ እኳ እንተኸደ ኣብዛ ከተማ ክትኣቱ ኣይፍቀደልካን እዩ ተባሂሉ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ዱባይ ብቐጥታ ከም ዝምለስ ተገብረ። ብድሕሪ እዚ ድማ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ሸኽ ማኽቱም ንመርመራ ዕንቅፋት ኮይኑ ብምባል ኣብ ልዕሊ ሸኽ ማኽቱም ወቐሳን ክስን ኣቕረበ። እቲ መርመራ ድማ ብዙሕ ከይጸንሐ ተቋረጸ። እንግሊዛውያን መርመርቲ ነቲ ናይ ክስ ፋይል ምዕጻዎም ድማ ካብ መላእ ዓለም ብዙሕ ወቐሳ ዘነቦም። ናይ ልዕልቲ ሸምሳ ጉዳይ ብወቐሳ ጥራይ ተሓሊፉ እቲ መርመራ ከም ዝቋረጽ ብምግባሩ ዘይፍትሓዊ እዩ ተባሂሉ እዩ ካብ ሙሉእ ዓለም ወቐሳን ተቃውሞን ዝወሓዘ። ኣሕዋታ ዝረኸብዎም ብምልኦም ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ምስ ሸምሳ ንኽራኸቡ ንሸኽ ማኽቱም ብተደጋጋሚ ግዜ እኳ እንተሓተቱ እቲ ሸኽ ግን ንዓኣ ምርኣይ ይኹን ምርካብ ኣይፍቀደልኩምን እዩ ዝብል መልሲ እዩ ብተደጋጋሚ ግዜ ዝህቦም ነይሩ። ብድሕሪኡ ዳግማይ ተኣኻኺቦም ብምምጻእ ንምንታይ ክንሪኣ ዘይፍቀደልና ብምባል ምስ ሓተትዎ ድማ ብጽኑዕ ሓሚማ ስለ ዘላ ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝግበረላ ዘሎ፣ ንስኻትኩም ክትርእይዋን ተፈቒድናልኩም ድማ ነቶም ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብዋ ዘለዉ ሓኻይም ክትርብሽዎም ስለ ዝኾንኩም ንስርሖም ክተሰናኽሉ ኢኹም፣ ስለዚ ድማ ዓሪፍኩም ተተቐመጥኩም እዩ ዝሕሸኩም ብምባል እዩ ቀጢንን ተሪርን መልሲ ዝህቦም ዝነበረ። ሸምሳ በቲ ሓደ ወገን በቲ ንዓመታት ብተደጋጋሚ ግዜ ክወሃባ ጸንሐ ዘደንዝዝ መድሃኒታትን በቲ ካልእ ወገን ድማ ካብ ሰባት ተነጺላ ንብሕታ ኣብ ጸልማት ክትድርበብ ብምፍራዳን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ማህሰይቲ ወሪድዋ ከም ዝርከብ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ጸብጻባት የመልክቱ። ድሕሪ 15 ዓመት ልክዕ ንምዃን ድማ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት
من أصحفتا زخونت لاتيفا تحبي أرأيتا بتزرأيت خونتات دما لقلت لاتيفا أزيا سنبدت بسنكتب للحفتا شمسا زورد بدل أزيا بمسنبادان ناي ولادي أجكان محير سلزباساج أوان دما لقلت لاتيفا بدحريو كابت بيت منقست ناي مطفأ سقوم توسدت هاديما كابت بيت منقست مستأفأت دما حفتا شمسا أب كمي كونتات كمزلا بفيديو أسنيا نمولا عالم أفلتت كبرات تختاتلتنا فؤادكم انتدأ أخوينو نايت حفتا لقلت لاتيفا هدما كمي كمزنبرون أبزغط المدب كنقرب لكم مخانا قالنا أتم لقلت شمسا نولاديتا ناي مركبن تمرتا ناي مقصالن حلما بولادي أشيخ مختوم تجأوين تخولفن بسنك ولادي أدما عدميقا حلما متعيقا هيوتان تبلاشو يركب قوال نقص بمخانات راي أبز دليتو هاجر كيدا ختم مهارن داخالتن كلا تمرتان ختقصلجن أي تعدلتن اتنملا دق أنستيو نايت هاجر زفقدلن تمرت دما أب بصيحو تركصام بسنكتن ناصنتا زغبرتو قالسن مسواتن اتا نايت مالت تسفوت لقلت شمسا أب تحت تتوليدا زعبيتلو بيت منغستي حقيقة تريفا تركب أب تمترفوت المات كالق نجار زي الرأيو ناي تحت مريت كفل دما كتسمعو زسنبد جبن أب لعلي أي فتسامالو ناي زجبن فتسام دما ولادي أن ناي تهاجر مرحن بمخانو كتأمنو يتأقمكا إذا أم بالعصر شمونتا عمتا أب تحت مريت زأتوت تسفوت لقلتي ناي تحاي برحان كي رأيت تعيد نفاس كاب زي تستمغر إنه 24 عمتات حليفهم يركبوا اللوم